26 নিৰ্বাচনক লৈ দিল্লীত এপিচিচিৰ বৈঠক এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বাসগৃহত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল শাসকীয় বিজেপিক ৰুধিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে এআইচিচি আৰু বৈঠকত উপস্থিত থাকে এপিচিচিৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ বৈঠকত এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰা জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ৰিপুন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰো অংশগ্ৰহণ লগতে উপস্থিত থাকে অসম কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিসকল নিৰ্বাচনী ইস্যু সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা হয় সমান্তৰালকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয় এই বৈঠকখনত আমি বৈঠকখনৰ কিছু ষ্টিল ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰাহুল গান্ধীয়ে খবৰ লৈ জুবিন গাৰ্গৰ তদন্ত সম্পৰ্কত 26 নিৰ্বাচন যেহেতু সমাগত আৰু 26 নিৰ্বাচনক লৈ এখন বিশেষ বৈঠক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এপিচিচিৰ এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে উপস্থিত থাকে তেখেতৰ যেহেতু বাসগৃহতে এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকে লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল উপস্থিত থাকে এই বৈঠকখন সকলোৰে উপস্থিতিত শাসকীয় বিজেপিক ৰুধিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই বৈঠকখনত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ সমান্তৰালকৈ ভূপেন বৰা জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ৰিপুন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া উপস্থিত থাকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত থাকে আৰু উপস্থিত থাকে অসম কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিসকল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন লোকসভা মাননীয় ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন কেশু বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ অসমৰ সম্পূৰ্ণ টীম য'ত আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিলে আৰু আমাৰ CLP আমাৰ দুয়োগৰাকী সাংসদ আমাৰ তিনিগৰাকী ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতি আমি গোটেইখিনি কথাবোৰ আমি আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত আমি ৰাখিলোঁ খুব দীঘলীয়া মিটিং খুব গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰতিটো কথা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিলে সাংগঠনিক কথাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন সমাজৰ মাজত মূল কি সমস্যা তাৰ উপৰিও বিধানসভাত আমি কংগ্ৰেছ দলে কেনেদৰে ৰাইজৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিলোঁ লগে লগে আমাৰ নিজৰ যে দায়িত্ব আমি নিজৰ বিভিন্ন কমিটিবোৰ আছোঁ আমি নিজৰ দায়িত্ববোৰ কেনেদৰে পালন কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিলে যে আজিও ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক সুধি আছিল যে প্ৰায়তো জুবিন গাৰ্গৰ কথাত আজি কিমানখিনি তথ্য ফাদিল হৈছে কিমানখিনি তথ্য অসমৰ ৰাইজে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিও তেওঁ জুবিনদাৰ কথা খুব ভালদৰে স্মৰণ কৰিছিলে যে কেনেদৰে তেওঁ এজন স্পষ্টবাদী ব্যক্তি আছিলে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী মানৱীয়তা চিন্তাৰে সকলোকে শিল্পী উপৰিও এজন মানৱীয়তা চিন্তাৰে সকলোকে তেওঁ সহায় কৰিছিল আৰু আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু আমাৰ অসমৰ বাবে কিমান যে তেওঁ বুজি পাইছিল তেখেতৰ জ্ঞান আছিলে অসমৰ যে মূল আত্মাটো তেওঁ যে বুজি পাইছিল সেইখিনিও কথা আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰিলে ভাল লাগিলে যে নিশ্চয় যে তেওঁ যে আমাৰ মাজত অলপ দিন আগতে আহিছিল সেই যে মানুহৰ যে আৱেগ তেওঁ নিজে অনুভৱ কৰিলে নাই আমি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু হয় নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ চৰ্চা হৈছে এট এনি কষ্ট হিমন্ত বিশ্বক বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক অসমৰ পৰা এট এনি কষ্ট 26ত আমি উঠৰাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণেই আমাৰ সকলো ৰণকৌশল তৈয়াৰ হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক লৈ কি আপোনালোকৰ আলোচনা হৈছে সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ সভাপতিয়ে ক'ব মই আৰু তাতকৈ বেছি কোন আছিলে বৈঠকখনত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি আছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আছে কেচি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং আছে বাকী আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু 3জন ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আৰু আমাৰ 5জন যি বিভিন্ন বিভাগৰ চেয়াৰমেন আৰু আপোনালোকৰ পৰা আচলতে মতামত লৈছে তেওঁলোকে এটা ব্ৰিফিং এটা মানে ৰিভিউ কৰা হৈছে ৰোড মেপ তৈয়াৰ হৈছে ৰিভিউ হৈছে থেংক ইউ
এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহত নিৰ্বাচন হ'ব, সেই গতিকে নিৰ্বাচনৰ বিষয়টোলৈ পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া এই বৈঠক হৈছে। বাকী কি বিষয় বুলি ক'লে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি সাংবাদিকৰ আগত, সেইখিনি কথা অনুগ্ৰহ কৰি নুসুধিব। আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, এইটো স্বাভাৱিক কথা। সেই গতিকে আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু বাকী কথাখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ। বিৰোধী ঐক্যৰ ওপৰত আলোচনা হোৱা নাই। নিশ্চিতভাৱে আমি কৈছোঁ যে বিৰোধীৰ আমি ঐক্য মতত উপনীত হৈ খেলিব লাগিব। সিমান এছআৰক লৈ এতিয়া এছআৰ হ'বহে, মানে যেতিয়া এমাহলৈকে এতিয়া সংশোধনী চলি আছে, সেইখিনিৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰ্দেশনা গৈছে। আমাৰ যিবিলাক বুথ লেভেল এজেণ্ট, আমি তেওঁলোকক BLOৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কৈছোঁ। আৰু BLOবিলাকৰ বহুত কাম, তেওঁলোকে মানে সময়ো দিব নোৱাৰে। তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ লগত সহযোগিতা কৰি শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকাৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা 100% সহযোগ কৰিম। ৰাহুল গান্ধী নাই, নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিশ্চিতভাৱে যাব। ইমান আগতীয়াকৈ সেইটো হোৱা নাই। আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই দিশত আলোচনা কৰিব আৰু নিমন্ত্ৰণ হ'ব। এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, আপোনালোকে দিল্লীত মিটিং কৰে, বিজেপিয়ে অসমত মিটিং কৰে। তেনেকৈ কৈছে নেকি? কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মই এইটো বিষয়ে কি ক'ম? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক চাওক, তেওঁ মিটিং কৰে, তেওঁ কোনো ভেলুৱে নাই। দিলীপ শইকীয়া মিটিং কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৰুষ দিল্লীলৈ আহি পেলাই অমিত শ্বাহ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিহে সিদ্ধান্তবিলাক লয়। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াকতো অকল এনেই গুৱাহাটীত দেখাবলৈহে কৰি আছে সেইখিনি। ইমান ডাঙৰ ঘৰটো কেনেকৈ সেইটো নহ'লে চলিব? এইটোতো বন্ধ হৈ যাব ন। সেইকাৰণে সেইটো ঘৰত কিবা আলোচনা হয় আৰু, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কামখিনিতো দিল্লীত হয়। আপোনালোকেই জানে, আপোনালোকৰ পৰাই ৰিপৰ্ট পাই থাকোঁ। কালি আপুনি এটা মিম শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, আৰু মিমটো যথেষ্ট চলিছে, জনপ্ৰিয় হৈছে। নাই, এইটো আমাৰ অকণমান কিবা কাৰণে দিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা। মই বেছিকৈ নিদিওঁ। মোক দিলে মানে কোনোবাই দি দিয়ে, আৰু মোক কয় সেইটো দি দিয়কচোন, কেনেকুৱা হয় চাওঁ বুলি কয়। সেইটোৱে আৰু, অন্য নাই। হ'ব। साथ साथ माननीय राहुल गांधी जी, KC वेणुगोपाल जी और हमारे असम के सभी नेता, जिसमें ख़ास तौर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई जी, उनके साथ साथ CLP लीडर साहब, माननीय सभी सांसदगण, पूर्व जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, उनके साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट के साथ आज बैठक हुई। बैठक बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। सभी लोगों से उनने चर्चा करी है, सभी वहाँ के असम के लोगों की आज बात सुनी है। वहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या आसाम के लिए आगे कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आगे कैंपेन के अंदर जाना है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी निकल के आई है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो आसाम को लूट रहे हैं। उनका परिवार आसाम को लूट रहा है, आसाम को बेच रहा है और आसाम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जाति पर कर रहा है, धर्म के नाम पर कर रहा है, अलग अलग जो क्षेत्र बने हुए हैं आसाम के, उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि आगामी जो चुनाव आ रहा है मार्च के अंदर, उस चुनाव के अंदर क्या हमारी रणनीति होगी, किस तरह से हम हमारा कैंपेन चलाएंगे। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि जब आसाम की PCC उनको बुलाएगी, वो कैंपेन के लिए वहाँ आएंगे और उसके साथ साथ विभिन्न राज्यों से भी और सब लोगों को आएंगे। इसके साथ साथ ख़ास तौर से जो आज आप देख रहे हैं आसाम की स्थिति, जो आज से 20 और 30 साल पहले झगड़े हो रहे थे, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई थी, उसी राह पर अब जा रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि BTR के अंदर क्या हो रहा है, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी इनकी रणनीति है कि आसाम को किस तरह से डिवाइड करा जाए। कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों को ST स्टेटस मिला हुआ है, वितना का वितना ही उनको मिले, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी उसके अंदर शामिल करें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनका कोई भी प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले के ऊपर कांग्रेस पार्टी आगे काम करेगी और आश्वासन देगी। जिस तरह से पूर्व में अमन और शांति कांग्रेस पार्टी असम अकॉर्ड को लेके आई थी, उसी तरह की अमन चैन और शांति कांग्रेस पार्टी। सर, क्या ये माना जा सकता है कि सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा ही एक प्राइम मुद्दा होगा इस बार इलेक्शन के लिए कांग्रेस का? देखिए, एक मुद्दा हेमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली हो सकती है, उसके 4-5 मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आसाम को प्रगति कैसी की जाए, आसाम के युवाओं को जो नौकरी नहीं मिल रही है, दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं,
उसके ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाय बागान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग अलग डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बराक वैली की बात करें तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कौली समाज का बहुत बड़े मुद्दे हुए हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, अकेला यही एक मुद्दा नहीं है। लेकिन ये जो एक मुद्दा है ये पूरे आसाम को खा रहा है। कांग्रेस अलायंस की बात, जहाँ तक अलायंस की बात है, अलायंस के ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी और जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ आपको मालूम होगा, मैं स्वयं था उस मीटिंग के में बहुत सारे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुआ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सारे जितने भी अलायंस हैं, दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि ये सरकार को हराना है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। उस मुद्दे के ऊपर हम सब साफ हैं। और अलायंस जब होता है वो नीचे ग्राउंड लेवल से अलायंस होता है। जो भी अलायंस के ऊपर डिसीजन होता है वो हम अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे वो ब्लॉक हो, मंडल हो और डिस्ट्रिक्ट हो, उनसे पूछ के ही हम अलायंस करते हैं। और इसी तरह की प्रक्रिया आगे भी असम में चलेगी। विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां का मौत का इशू क्या इशू बनेगा? देखिए, मेरे ख्याल से हमें कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर राजनीतिक गोटियां नहीं सेकनी चाहिए। और आपने देखा है ये पूरे पिछले 1-2 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उसको राजनीतिकरण उसका नहीं किया, क्योंकि ये इमोटिव इशू है, इमोशनल इशू है हर आसामी के दिल में और दिमाग के अंदर। मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि इसकी हत्या हुई है, और कौन हत्या करता है? जो उनकी एक कोटरी है, जो उनके आसपास घूमती हुई है, जो उनके सहयोगी हैं, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं शक की सुई उनके ऊपर जाती है। आसाम के खुद के लोग ये मानते हैं कि इनके खुद के ही लोगों ने, जो इनके आसपास हैं, उन्हीं लोगों ने इस तरह का इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कह रही है आसाम की जनता। तो उनके ऊपर अब जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब आसाम की जनता जानती है कि कहीं ना कहीं उसको ठंडे बस्ते में रख दिया है, उसको मामले को स्लो कर दिया है। तो उसके ऊपर शक की सही तो उनके ऊपर जाएगी। सर, राहुल गांधी जी जाएंगे, असम का दौरा करेंगे अभी हाल में ही? जी, माननीय राहुल गांधी जी जाएंगे, माननीय प्रियंका गांधी जी जाएंगी, और माननीय खरगे साहब ने तो क्योंकि उनका आसाम के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है, आज से ही नहीं लेकिन पिछले बहुत कई सालों से, वो पूरा हमें समय वहाँ देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर्स हैं, आसाम के लिए पूरा वो समय देंगे। डेट फिक्स हुई है सर राहुल जी की?